Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Rizky Noval, lalu ada Amanda Bulan Naila, ada Muhammad Hafiz Rizkullah dan Iga Sialoho. Di sini akan menjelaskan modul 12 tentang WLAN konsep. Nah, yang pertama 12.0 yaitu mengapa sih kita harus mengambil modul ini? Nah, apakah Anda menggunakan koneksi nirkabel di rumah, kantor, atau sekolah? Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya? Nah, ada banyak sekali cara kerja untuk terhubung secara nirkabel, seperti halnya semua hal yang lain yang melibatkan jaringan. Jenis koneksi ini paling baik digunakan dalam situasi tertentu. Koneksi ini memerlukan perangkat tertentu dan juga rentan terhadap jenis serangan tertentu. Dan tentu saja ada solusi yang mengurangi serangan ini. Uh, Modul konsep WLAN memberikan Anda pengetahuan dasar yang Anda butuhkan untuk memahami apa itu LAN, nirkabel, apa apa saja yang dapat dilakukan dan cara melindunginya. Nah, lalu di sini apa sih yang akan kita pelajari dalam modul ini? Seperti yang disebutkan tadi, modul ini membahas tentang konsep WLAN. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana WLAN memungkinkan konektivitas jaringan. Nah, di sini ada beberapa topik nih. Topik yang pertama yaitu pengantar nirkabel. Tujuannya yaitu menjelaskan teknologi dan standar WLAN. Lalu ada komponen WLAN. Nah, di sini menjelaskan komponen infrastruktur WLAN. Lalu ada operasi WLAN, menjelaskan bagaimana teknologi nirkabel memungkinkan operasi WLAN. Lalu ada operasi cap web. Nah, di sini menjelaskan WLC menggunakan cap web untuk mengelola berapa AP. Nah, lalu ada manajemen channel, menjelaskan manajemen saluran dalam WLAN. Lalu ada ancaman WLAN, menjelaskan ancaman apa saja sih yang rentan atau sering terjadi terhadap WLAN. Lalu ada yang terakhir, WLAN yang aman. Nah, di sini menjelaskan mekanisme keamanan WLAN. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan introduction to wireless. Nah, yang pertama yaitu manfaat dari wireless itu apa saja? Wireless LAN atau WLAN adalah jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan di rumah, kantor, dan lingkungan kampus ataupun sekolah. Jaringan harus mendukung orang-orang yang sedang berpergian, orang-orang yang terhubung menggunakan komputer, laptop, tablet, dan ponsel pintar. Ada banyak infrastruktur jaringan berbeda yang menyediakan akses jaringan, seperti LAN kabel, jaringan penyedia layanan, jaringan telepon seluler. Namun, WLAN lah yang memungkinkan mobilitas di lingkungan rumah dan bisnis. Dalam bisnis yang memiliki infrastruktur kabel, menghemat biaya dapat terjadi setiap kali terjadi perubahan peralatan atau ketika pengelola karyawan merelokasi karyawan di dalam gedung, menata ulang peralatan atau laboratorium, atau pindah ke lokasi sementara atau lokasi proyek. Infrastruktur nirkabel dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan teknologi yang berubah dengan cepat. Lalu di sini ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel didasarkan pada standar Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE dan secara umum dapat diklarifikasi menjadi 4 jenis utama: WPAN, WLAN, WMAN, dan W1. Nah, yang pertama yaitu jaringan pribadi nirkabel, WPAN. Nah, itu mencakup area yaitu sekitar 20 hingga 30 kaki atau sekitar 6 hingga 9
meter. Lalu ada WLAN atau wireless LAN. Nah, di sini mencakup yaitu sekitar 30 feet atau 30 kaki. Lalu ada WMAN, wireless MAN. Ini mencakup grafik area seperti metropolitan atau kota. Lalu ada WMAN, ya ini mencakup yaitu Wireless Wide Area Network. Nah, ini mencakup seluruh dunia. Lalu di sini ada wireless topologi atau teknologi wireless. Nah, teknologi nirkabel menggunakan spektrum radio tanpa izin yang untuk mengirim dan menerima data. Spektrum tanpa izin tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki router nirkabel dan teknologi nirkabel perangkat yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu ada Bluetooth. Bluetooth itu adalah dapat berkomunikasi pada jarak sekitar 300 kaki atau sekitar 100 meter. Bluetooth dapat ditemukan pada perangkat rumah pintar, koneksi radio, mobil, dan perangkat lainnya yang memerlukan koneksi jarak pendek. Di sini ada dua jenis, yaitu pertama Bluetooth Low Energy, BLE. Ini mendukung berbagai teknologi termasuk topologi mesh hingga perangkat jaringan berskala besar. Lalu ada Bluetooth Basic Red atau Enchanted Red, BR atau ERD. Ini mendukung topologi titik ke titik di kombinasi streaming audio. Lalu ada WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access. Nah, merupakan alternatif untuk koneksi internet kabel pita lebar untuk bersaing dengan DSL. Nah, WiMAN yang menyediakan akses lebar nirkabel berkecepatan tinggi hingga 30 mil atau 50 km. Lalu ada cellular broadband. Nah, saluran ini sekitar 4G atau 5G adalah jaringan seluler nirkabel yang utama digunakan oleh telepon seluler, tapi dapat digunakan di mobil, tablet, dan laptop. Nah, jaringan seluler adalah jaringan multi akses yang membawa komunikasi data dan suara. Situs saluran dibuat oleh menara saluran yang memancarkan sinyal di area tertentu seperti gambar ini. Nah, jaringan seluler generasi keempat 4G adalah jaringan seluler terkini. 4G menghadirkan kecepatan 10 kali lipat dari jaringan 3G sebelumnya. Lalu ada juga 5G yang baru menjanjikan kecepatan 100 kali lipat cepat daripada 4G dan menghubungkan lebih banyak perangkat ke jaringan daripada sebelumnya. Lalu ada satelit broadband. Nah, menyediakan akses jaringan ke lokasi terpencil melalui menggunakan parabola terarai yang disejajarkan dengan satelit orbit bumi. Geostasioner tertentu biasanya lebih mahal dan memerlukan garis pandang yang jelas. Biasanya digunakan oleh pemilik rumah atau bisnis di pedesaan yang tidak memiliki kabel atau DSL. Contohnya seperti yang dikembangkan oleh Elon Musk. Lalu selanjutnya ada standar 802.11. Dunia komunikasi nirkabel sangat luas, namun untuk keterampilan terkait pekerjaan tertentu, kami ingin fokus pada aspek-aspek tertentu dari Wi-Fi. Tempat terbaik untuk mulai adalah dengan standar AEEE 802.11 WLAN. Standar-standar ini menentukan bagaimana frekuensi radio digunakan untuk tautan nirkabel. Sebagian besar standar menentukan bahwa perangkat nirkabel memiliki satu antena untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel pada frekuensi radio yang ditentukan. Biasanya itu berkisar antara 2,4 GHz atau sekitar 5 GHz.
Berapa standar yang lebih baru yang mengirim dan menerima pada kecepatan yang lebih tinggi memerlukan titik akses atau AP, dan klien nirkabel untuk memiliki berapa antena menggunakan teknologi multi input dan multiple output MIMO. MIMO menggunakan berapa antena sebagai pemancar dan menerima untuk meningkatkan kinerja komunikasi hingga 8 antena pengirim dan penerima dapat digunakan melalui peningkatan throughput. Nah, di sini ada standar AEEE. Lalu ya yang pertama ya seperti yang disebutkan tadi 802.11. Frekuensinya adalah 2,4, itu kecepatannya hingga 2 Mbps. Lalu ada 802.11a, itu frekuensinya 5 GHz. Ini kecepatannya hingga 54 Mbps, area cakupan kecil, kurang efektif dalam menembus struktur bangunan, tidak dapat dioperasikan dengan 802.11b dan 802.11g yang akan dijelaskan selanjutnya. Lalu ada 802.11b, yaitu frekuensinya 2,4 GHz, kecepatannya hingga 11 Mbps, jangkauannya lebih jauh dari 802.11a, lebih mampu menembus struktur bangunan. Lalu ada 802.11g, sama seperti sebelumnya, kecepatannya yaitu frekuensinya 2,4 GHz, kecepatannya tapi lebih cepat yaitu sekitar 54 Mbps. Kecepatan kompatibel dengan 802.11b dengan kapasitas bandwidth yang dikurangi. Lalu ada 802.11n. Ini frekuensinya bisa dua, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Kecepatan datanya berkisar dari 150 Mbps hingga 600 Mbps dengan jangkauan jarak hingga 70 meter atau 230 kaki. AP dan klien nirkabel memerlukan berapa antena menggunakan teknologi MIMO. Kecepatannya kompatibel dengan perangkat 802.11a, B, dan G dengan pembatasan kecepatan data. Lalu ada 802.11ac dengan frekuensinya 5 GHz. Nah, ini menyediakan kecepatan data mulai dari 450 Mbps hingga 1,3 Gbps, 1300 Mbps menggunakan teknologi MIMO. Menyediakan hingga 8 antena dapat didukung. Kompatibel dengan perangkat 802.11a-N dengan pembatasan kecepatan data. Lalu yang terakhir ada 802.11ax. Frekuensinya ada dua, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini standar terbaru yang dirilis pada tahun 2019. Juga dikenal sebagai Wi-Fi 6 atau High Efficiency Wireless HEW. Memberikan efisiensi daya yang lebih baik, kecepatan data yang lebih tinggi, peningkatan kapasitas, dan menangani banyak perangkat yang terhubung. Saat ini operasi menggunakan 2,4 GHz dan 5 GHz, tapi akan menggunakan 1 GHz dan 7 GHz ketika frekuensi tersebut tersedia. Kita bisa mencari di internet untuk Wi-Fi generasi ke-6 untuk informasinya lebih lanjut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di sini ada radio frekuensi. Semua perangkat nirkabel beroperasi dalam rentang gelombang radio spektrum elektromagnetik dengan WLAN, beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz dan pita 5 GHz. Perangkat LAN nirkabel memiliki pemancar dan penerima yang disetel ke frekuensi tertentu dari rentang gelombang radio seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Secara khusus, pita frekuensi berikut dialokasikan LAN nirkabel 802.11, yaitu 2,4 GHz UHF, lalu ada 5 GHz SHF. Nah, semakin rapat gelombangnya, maka semakin besar juga pancaran frekuensinya. Nah, yang pertama yaitu radio wave, seperti tower, radio, TV, microwave, dan pemancar sinyal. Itu rentang
frekuensinya masih jarang seperti ini. Lalu saat masuk ke infrared seperti remote TV itu mulai merapat. Nah, di pertengahan sini dari yang renggang ke mulai rapat itu adalah ultraviolet atau sinar matahari dan lampu untuk menghasilkan cahaya. Lalu ada X-ray, dia akan semakin rapat, dan yang terakhir tuh gamma ray atau radioaktif, itu akan frekuensinya akan semakin rapat seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Lalu organisasi standar nirkabel. Standar memastikan interoperabilitas antar perangkat yang dibuat oleh produsen dan berbeda. Nah, itu ada beberapa seperti itu. Persatuan Teknologi Komunikasi Internasional itu ada IEEE, lalu ada Wi-Fi Alliance. Lalu ada WLAN Concept. Di sini ada wireless NIC atau NIC nirkabel. Penerapan nirkabel memerlukan minimal 2 perangkat yang memiliki pemancar radio dan penerima radio yang disetel di frekuensi radio yang sama. Perangkat end device dengan NIC nirkabel, lalu perangkat jaringan seperti router nirkabel dan AP nirkabel. Untuk berkomunikasi secara nirkabel, laptop, tablet, ponsel pintar, dan bahkan mobil terbaru menyediakan NIC nirkabel yang terintegrasi dengan pemancar atau penerima radio. Seperti yang di contoh ini, yaitu seperti USB wireless adapter. Lalu ada wireless home router, jenis perangkat infrastruktur yang dikaitkan dengan autentifikasi oleh perangkat akhir bervariasi berdasarkan ukuran dan persyaratan WLAN. Misalnya, pengguna rumah biasanya menggunakan perangkat nirkabel menggunakan router nirkabel kecil seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Router nirkabel berfungsi sebagai yaitu titik akses, saklar, dan router. Lalu ada wireless access point. Meskipun extender jangkauan mudah diatur dan dikonfigurasi, solusi terbaik adalah memasang titik akses nirkabel lain yang menyediakan akses nirkabel khusus ke perangkat pengguna. Klien nirkabel menggunakan NIC nirkabel mereka untuk menemukan AP terdekat dan mengiklankan SSD mereka. Klien kemudian mencoba untuk berasosiasi dan mengautentikasi dengan AP. Lalu ada kategori AP. Yang pertama yaitu AP otonom dan AP berbasis pengontrol. Nah, seperti yang dicontohkan pada gambar ini adalah otonom AP. Lalu di sini ada kontrol AP. Nah, di sini ada beberapa jenis antena nirkabel. Yang pertama yaitu omnidirectional antena seperti yang gambar ini. Lalu ada directional antena. Nah, seperti pemancar ini. Lalu ada MIMO antena. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang materi pengoperasian WLAN atau WLAN operation. Nah, pada topik ini kita akan ada video di sini. Selanjutnya kita langsung saja ke mode topologi nirkabel 802.11. LAN nirkabel dapat mengakomodasi berbagai topologi jaringan. Standar 802.11 mengidentifikasi dua mode topologi nirkabel utama, mode AC, HOX, dan mode infrastruktur.
Tethering juga merupakan mode yang terkadang digunakan untuk menyediakan akses nirkabel cepat. Nah, yang pertama kita ke mode at host. Ini terjadi saat dua perangkat terhubung secara nirkabel dengan cara peer-to-peer tanpa menggunakan AP atau router nirkabel. Contohnya termasuk klien nirkabel yang terhubung langsung satu sama lain menggunakan Bluetooth dan Wi-Fi direct. Standar IEEE 802.11 menyebut jaringan ada hook sebagai setel layanan dasar independen atau IBBS. Selanjutnya itu mode infrastruktur. Nah, this is when a wireless client internet via a wireless router or AV, such as a wireless apps connect to the network infrastructure using the wired distribution system such as Ethernet. Selanjutnya ke metode penempatan atau tethering. A variation of the ad hoc topology is when a smartphone or tablet with cellular data access is enabled to create a personal hotspot. This feature is sometimes referred to as tethering. A hotspot is actually a temporary quick solution that enables a smartphone to provide the wireless service of a Wi-Fi router. Other device can access an authenticated with the smartphone to us. Selanjutnya ke BBS dan ES. Mode infrastruktur mendefinisikan dua penggunaan blok basis service set dan extend service set. Nah, penjelasan pada BBS ini yaitu set layanan dasar. BBS terdiri dari satu API yang menghubungkan semua klien dari kabel terkait. Dua BBS ditunjukkan pada gambar lingkaran menggambar area jangkauan BBS yang disebut Basis Service Area. Jika klien nirkabel keluar dari BSA-nya, klien tersebut tidak dapat lagi berkomunikasi secara langsung dengan klien nirkabel lain dalam Basis Service Area. Alamat MAC Layer 2 dari AP digunakan untuk mengidentifikasikan setiap BBS secara unik, yang disebut Basis Service Set Identifier. Oleh karena itu, Basis Service Set Identifier adalah nama formal Basis Service Area dan selalu dikaitkan dengan hanya satu AP. Lanjut ke is Extend Service Set. When a single basis service BSS provides insufficient coverage. To add more BBS can be joined through a command distribution system into a is. Selanjutnya ke struktur bingkai 802.11. Ingat bahwa semua frame layar kedua terdiri dari header payload dan bagian frame check screens. Format frame 802.11 mirip dengan format frame Ethernet, kecuali bahwa ia berisi lebih banyak kolom seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, semua frame milik Time 802.11 berisi bidang-bidang berikut. Pertama, kontrol bingkai mengidentifikasikan jenis bingkai dari kabel dan berisi sebidang untuk versi protokol, jenis bingkai, jenis alamat, manajemen daya, dan pengaturan keamanan. Yang kedua yaitu durasi. Ini biasanya digunakan untuk menunjukkan durasi tersisa yang diperlukan untuk menerima transmisi bingkai berikut dari perangkat nirkabel. Alamat pertama, alamat penerima alamat MAC EV. Alamat kedua yaitu pemancar atau alamat MAC pengirim. Alamat ketiga yaitu alamat MAC dari tujuan yang bisa menjadi perangkat nirkabel dari perangkat kabel. Selanjutnya dari AP, alamat pertama yaitu alamat MAC pengiriman. Alamat kedua yaitu alamat MAC EV. Alamat ketiga itu alamat MAC tujuan dari kabel. Kontrol urutan ini itu berisi informasi untuk mengontrol urutan dan bingkai yang terfragmentasi. Address for biasanya hilang karena hanya digunakan dalam mode ad hoc. Muatan yaitu ini berisi data untuk transmisi. FCS itu digunakan untuk mengendalikan kesalahan lapisan kedua. Selanjutnya itu ke CSMA atau CA. WLAN merupakan konfigurasi media bersama Hard Duplex. Hal duplex berikut hanya satu klien yang dapat mengirim atau menerima pada saat tertentu. Media bersama berarti semua klien dari kabel dapat mengirim dan menerima saluran radio yang sama. Hal ini menimbulkan masalah karena
nirkabel tidak dapat mendengar saat sedang mengirim sehingga mustahil untuk mendeteksi tabrakan. Untuk mengatasi masalah ini, WLAN menggunakan Carrier Skin Multiplace Access with Collision Avoidance sebagai metode untuk menentukan bagaimana dan kapan mengirim data pada jaringan. Klien nirkabel melakukan hal berikut ini. Yang pertama, mendengarkan saluran untuk mengetahui apakah saluran tersebut yang tidak aktif. Yang berarti saluran tersebut mendeteksi tidak ada lalu lintas lain yang sedang berada di saluran tersebut. Saluran tersebut juga disebut sebagai pembawa. Yang kedua, mengirim permintaan untuk mengirim pesan ke EV untuk meminta akses khusus ke jaringan. Yang ketiga itu mengirim pesan jelas untuk dikirim ke dari IV yang memberikan akses untuk mengirim. Yang keempat, jika klien nirkabel tidak menerima pesan GTS, ia akan menunggu sejumlah waktu acak sebelum memulai ulang proses. Yang kelima yaitu setelah menerima CTS, ia mengirimkan datanya. Yang keenam, semua transmisi diakui. Jika klien nirkabel tidak menerima pengakuan, maka diasumsikan terjadi tabrakan dan proses akan dimulai ulang. Selanjutnya itu asosiasi klien nirkabel dan AV. Agar perangkat nirkabel dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus terlebih dahulu terhubung dengan AV atau router nirkabel. Bagian penting dari proses 18.2.11 adalah menemukan WLAN yang dan kemudian menghubungkannya. Perangkat nirkabel menyelesaikan 3 tahap proses sebagai berikut. Yang pertama, temukan AP nirkabel, autentikasi dengan AV, bermitra dengan AV. Agar asosiasi berhasil, kalian nirkabel AV harus menyetujui parameter tertentu. Parameter kemudian harus dikomunikasi pada AV dan selanjutnya pada klien. Untuk memungkinkan negosiasi asosiasi yang berhasil, yang pertama ada SSD, yaitu daftar jaringan nirkabel yang tersedia pada klien. Yang kedua, kata sandi. Ini diperlukan dari klien nirkabel untuk mengautentikasi ke AV. Nah, yang ketiga, mode jaringan itu merujuk pada standar 802.11. Yang keempat, mode keamanan. Nah, ini merujuk pada pengaturan parameter keamanan seperti web, WPA, atau WPA2. Yang selanjutnya itu pengaturan saluran. Ya, ini menunjukkan pada pita frekuensi yang digunakan untuk mengirim data nirkabel. Selanjutnya itu mode penemuan pasif dan aktif. Perangkat nirkabel harus menemukan dan terhubung ke EV atau router nirkabel. Klien nirkabel terhubung ke EV menggunakan proses pemindaian probing. Proses ini dapat bersifat pasif atau aktif. Mode pasif, dalam mode pasif, EV secara terbuka mengiklankan layanan dengan mengirimkan bingkai usuar siaran yang berisi SSID standar yang didukung dan mengatur keamanan secara berkala. Mode aktif itu inactive mode whereas client must know the name of the SSID. Nah, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Jika ada satu dua kata, mohon dimaafkan. Oke, di sini kelompok kami membahas modul 12, WLAN Concept atau konsep WLAN. Pada modul 12.5, Channel Management atau manajemen channel, di sini ada frekuensi channel saturation atau saturasi saluran frekuensi. Wireless LAN device have transmitter. Wireless LAN device have transmitter and receiver LAN to specific frequencies of radio waves to communicate. A common practice is for frequencies to be allocated as range. Such range are then split into smaller range called channels. Jadi, perangkat LAN nirkabel memiliki pemancar dan penerima yang disetel ke frekuensi gelombang radio tertentu untuk berkomunikasi. Praktik umum adalah mengalokasikan frekuensi sebagai rentang. Rentang tersebut kemudian dibagi menjadi rentang yang lebih kecil yang disebut channel. If the demand for a specific channel is too high, the channel is likely to become oversaturated. The saturation of the wireless medium degrades the quality of the communication. Over the years,
A number of techniques have been created to improve wireless communication and alleviate saturation. These techniques mitigate the channel saturation by using the channels in a more efficient way. Jadi jika permintaan untuk channel tertentu terlalu tinggi, channel tersebut kemungkinan akan menjadi terlalu jenuh. Kejenuhan media nirkabel menurunkan kualitas komunikasi. Selama bertahun-tahun, jumlah teknik telah diciptakan untuk meningkatkan komunikasi nirkabel dan mengurangi kejenuhan. Teknik-teknik inilah yang mengurangi kejenuhan saluran dengan menggunakan saluran dengan cara yang lebih efisien. Nah, di sini kita bisa memilih frekuensi channel saturation untuk melihat informasinya. Pertama ada di DSSS atau Direct Sequence Split Spectrum. This is a modulation technique designed to split a signal over a larger frequency band. Split spectrum techniques were developed during wartime to make it more difficult for enemies to interrupt or jam a communication signal. It does this by spreading the signal over a wider frequency, which effectively hides the discernible peak of the signal, as shown in the figure. A properly configured receiver can reverse the DSSS modulation and reconstruct the original signal. DSSS is used by 802.11b device to avoid interference from other devices using the same 2.4 frekuensi. Jadi pada sistem penyiaran digital atau DSSS merupakan teknik modulasi yang dirancang untuk menyebarkan sinyal ke pita frekuensi yang lebih besar. Teknik split spectrum mempersulit musuh dalam menyadap atau mengganggu sinyal komunikasi. Teknik ini dilakukan dengan menyebarkan sinyal frekuensi yang lebih luas yang secara efektif menyembunyikan puncak sinyal yang terlihat. Nah, seperti ini. Penerima yang dikonfigurasi dengan benar dapat membalikkan modulasi DSSS dan merekonstruksi sinyal aksi. DSSS digunakan oleh perangkat 802.11b untuk menghindari gangguan dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Next, FHSS, Frequency Hopping Split Spectrum. This relies on split spectrum methods to communicate. It transmits radio signal by rapidly switching a carrier signal among many frequency channels. With the FHSS, the sender and receiver must be synchronized to know which channel to jump to. This channel hopping process allows for a more efficient usage of the channels, decreasing channel congestion. FHSS was used by the original 802.11 standard walkie-talkies and 900 cordless phone also use FHSS, and Bluetooth use a variation of FHSS. Jadi FHSS atau spektrum penyebaran frekuensi hopping itu bergantung pada metode spektrum penyebaran untuk berkomunikasi yang mentransmisikan sinyal radio dengan secara tepat, mengalihkan sinyal pembawa di antara banyak saluran frekuensi. Dengan FHSS, pengirim dan penerima harus disinkronkan untuk mengetahui saluran mana yang harus dituju. Proses perpindahan saluran ini memungkinkan penggunaan saluran yang lebih efisien, sehingga mengurangi kemacetan saluran. FHSS digunakan oleh standar 802.11 asli. Walkie-talkie dengan telepon nirkabel 900 juga menggunakan FHSS, dan Bluetooth menggunakan variasi FHSS. Next, OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. This is a subset of frequency division multiplexing in which a single channel uses multiple subchannels on adjacent frequencies. Subchannels in an OFDM system are precisely orthogonal to one another
which allow the subchannel to overlap without interfering. OFDM is used by a number of communication systems including 802.11a/G/N/AC. The new 802.11x use a variation of OFDM called orthogonal frequency division multi-access or OFDMA. Jadi OFDM ini atau penggunaan pembagian frekuensi ortogonal merupakan bagian dari penggandaan pembagian frekuensi di mana satu saluran menggunakan beberapa subsaluran pada frekuensi yang berdekatan. Subsaluran dalam sistem OFDM bersifat ortogonal satu sama lain yang memungkinkan subsaluran tumpang tindih tanpa mengganggu. OFDM digunakan oleh sejumlah sistem komunikasi termasuk 802.11a/G/N/AC. 802.11x baru menggunakan variasi OFDM yang disebut Orthogonal Division Multi-Access atau OFDMA. Next, channel selection atau pemilihan saluran. A best practice for WLAN requiring multiple apps to use non-overlapping channel. Jadi praktik terbaik untuk WLAN yang memerlukan beberapa AP adalah menggunakan saluran yang tidak tumpang tindih. Jadi setiap spektrum yang beroperasi itu dibagi lagi menjadi beberapa saluran. Kemudian setiap saluran diberi lebar pita dan dipisahkan dari saluran berikutnya. Nah, di sini ada standar overlapping channel in North America. Jadi, interferensi terjadi saat satu sinyal tumpang tindih dengan saluran yang disediakan untuk sinyal lain, yang dapat menyebabkan distorsi. Nah, praktik terbaik untuk WLAN 2,4 yang memerlukan beberapa AP adalah menggunakan saluran yang tidak tumpang tindih, meskipun sebagian besar AP modern akan melakukannya secara otomatis. Jika ada 3 AP yang berdekatan saluran 1, 6, dan 11, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, selanjutnya non-overlapping channels, saluran non-tumpang tindih. Jadi untuk standar ini terdapat 24 saluran. Kemudian pitanya akan dibagi menjadi 3 bagian, yang setiap saluran dipisahkan dari saluran berikutnya. Nah, di sini dapat terlihat semua saluran yang berjumlah 24 itu Uni-licensed National Information Infrastructure. Meskipun terdapat sedikit tumpang tindih di bagian ekor frekuensi setiap saluran, saluran-saluran tersebut tidak saling mengganggu. Nirkabel 5 dapat menyediakan transmisi data yang lebih cepat untuk klien nirkabel di jaringan yang terpadat penduduk karena banyaknya saluran nirkabel yang tidak tumpang tindih. Kemudian 8 saluran pertama yang tidak mengganggu. Nah, pada bagian ini sama seperti LAN 2,4, kita dapat memilih saluran yang tidak mengganggu saat mengonfigurasi beberapa AP yang berdekatan satu sama lain. Jadi pada 1253 ini merencanakan penerapan WLAN. Jumlah pengguna yang didukung oleh WLAN bergantung pada tata letak geografis fasilitas tersebut, termasuk jumlah orang dan perangkat yang dapat muat dalam suatu ruang. Kecepatan data yang diharapkan pengguna, penggunaan saluran yang tidak tumpang tindih oleh beberapa AP dalam suatu ESS, dan pengaturan daya pancar. Nah, saat merencanakan lokasi AP, perkiraan area
cakupan melingkar penting seperti pada gambar di bawah ini, tetapi ada beberapa rekomendasi tambahan. Jadi, if APS are to use existing wiring of if there are locations where APS cannot be placed, not this location on the map. Jika akan menggunakan kabel yang sudah ada atau jika ada lokasi di mana AP tidak dapat ditempatkan, kita dapat mencatat lokasi tersebut di peta. Kemudian, not all potential source of interference, which can include microwave ovens, wireless video cameras, fluorescent scan light, motion detectors, or any other device that use the 2 to 5 range. Atau catat semua sumber penggangguan potensial yang dapat mencakup oven gelombang mikro, kamera video nirkabel, lampu neon, detektor gerakan, atau perangkat lain yang menggunakan jangkauan 24 GHz. Kemudian, position APS above obstruction. Posisikan AP di atas penghalang. Position APS vertically near the ceiling the center of each coverage area is if possible. Posisikan AP di lokasi yang diperkirakan akan didatangi pengguna. Misalnya, ruang konferensi biasanya merupakan lokasi yang lebih baik untuk AP daripada lorong. When estimating the expected coverage area of an AP, realize that this value varies depending on the WLAN standard of peak of standard that are deployed, the nature of the facility, and the transmit power that the AP is configured. For always consult the specification for the AP when planning for coverage areas. Jadi saat memperkirakan area jangkauan yang diharapkan dari sebuah AP, perlu diketahui bahwa nilai ini bervariasi tergantung pada standar WLAN atau campuran standar yang digunakan, sifat fasilitas, dan daya pencar yang dikonfigurasikan untuk AP tersebut. Selalu konsultasikan spesifikasi untuk AP saat merencanakan area jangkauan. Nah, di sini ada quiz. Which of the following modulation techniques rapidly switch a signal among frequency channel? FHSS. Question 2. Which of the following modulation techniques spread a signal over a larger frequency band? DSSS. Question 3. Which of the following modulation techniques is used the new 802.11ax standard? OFDMA. Question 4. How many channels are available for the 2,4 GHz band in Europe? 13. Question 5. How many channels are available for the 5 GHz band? 24. Selanjutnya 12.6 WLAN threats atau ancaman WLAN. Nah, di sini ada video, mari kita tonton terlebih dahulu. As we dive into wireless local area networks, we need to describe the threats to our wireless LANs. And to get started, a wireless LAN is pretty much open to anyone within range of an access point. And if they have the appropriate credentials to associate with that access point, they are on the network. Now, these attacks, they can be generated by outsiders, disgruntled employees, even unintentionally by employees inside of your company. And they don't even have to physically enter the workplace to gain access to the wireless local area network. There's many different types of wireless attacks that can happen, one of them being interception of data.
Your wireless data, it should be encrypted at all times to prevent it from being read by eavesdroppers, people who shouldn't have access to that data. Wireless intruders are unauthorized users that are attempting to access network resources, and you know what? They can be deterred by using authentication. Denial of service attackers are a little more difficult. They try to access your wireless local area network services, then compromise them either accidentally or on purpose. We also have our rogue APs, which are unauthorized access points that are installed by either a well-intentioned user, someone just wanted to have an extra wireless network close by, or installed for malicious purposes, and they want to be able to intercept people's traffic. Using management software, we should be able to detect those rogue access points. How do denial of service attacks happen on wireless? Well, they can happen because of things like improperly configured devices. Configuration errors can disable a wireless network. For instance, an administrator, they could accidentally disable the network with a disable button. Or even an intruder with administrator privileges could intentionally disable the wireless local area network. Now, another DOS attack is where a malicious user intentionally interferes with the wireless communication. What that means is a malicious user has a goal, and their goal is to overwhelm the wireless access point to such a point where no legitimate devices can access it. There's tools for mobile devices for this, as well as specific radio frequency blocking tools. Accidental interference, we all know what can happen. Our wireless local area networks, they're prone to interference from other wireless devices. And these devices can be things like microwave ovens, baby monitors, cordless phones, and even more. The 2.4 gigahertz radio frequency, that is the most prone wireless band for interference. So how do we minimize this risk to denial of service? Well, we're going to harden our devices and keep our passwords secure. We're going to use backups in order to come back online as fast as possible. And also, any changes that we're rolling out on our network, they should always be done off hours, not during a production environment time frame. A lot of this interference that can happen, as mentioned, is on the 2.4 gigahertz band, so let's move our devices to the 5 gigahertz band if it's possible. Rogue access points are the detriment of wired network security. A rogue access point is an access point or wireless router that has been connected to a corporate network without the explicit authorization of the company. This is completely against company policy. Anyone with access to the physical premises can install a very inexpensive wireless router or access point and allow themselves access to the secure wired network resource. Once connected, these rogue APs can be used by an attacker to capture MAC addresses, to capture data packets, and even to gain access to wired network resources. They can be used to launch man-in-the-middle attacks as well. To prevent the installation of these rogue access points, organizations have to configure wireless LAN controllers with rogue AP policies, as well as they should use monitoring software to actively monitor the radio spectrum for unauthorized access points. With a man-in-the-middle attack, a hacker is going to position themselves between two legitimate entities in order to either read or modify the data that passes between those two entities. Now, there's many ways that a man-in-the-middle attack can be created. A popular way is to use the evil twin access point attack. And this is where an attacker is going to introduce a rogue access point. They're going to configure the rogue access point with the same wireless SSID as a legitimate real access point nearby. Locations offering free Wi-Fi, such as some coffee shops and airports and restaurants, they're popular spots for this type of attack to occur because they usually have open authentication. With open authentication, a password is not needed when you're going to access the wireless network. Now, connecting wireless networks would see two access points offering wireless access. The people near the rogue access point would find the stronger signal and probably connect with it. Once that user traffic is sent through the rogue access point, that data is captured and then it's usually forwarded to the legitimate access point. The traffic returning back from that legitimate access point would then be sent backwards to the rogue access point. It's going to be captured by the malicious user and forwarded out to that poor, unsuspecting user. This allows the attackers to steal user passwords, to grab personal info, and to even gain access to the user's device. Defeating these man-in-the-middle attacks depends on the sophistication of your wireless local area network infrastructure and also the vigilance that you use to monitor activity on those wireless local area networks. It all starts with identifying legitimate devices on the network, and after you have legitimate devices being known, the network can be monitored for anything that looks abnormal.
Oke. Selanjutnya pada 1262, Wireless Security Overview. A WLAN is open to anyone within range of an AP and the appropriate credentials to associate to it. With a wireless NIC and easy and knowledge of cracking techniques, an attacker may not have to physically enter the workplace to gain access to a WLAN. Attacks can be generated by outsiders, disgruntled employees, and even unintentionally by employees. Wireless networks are specifically susceptible to several threats, including encryption of data. Wireless data should be encrypted to prevent it from being read by eavesdroppers. Wireless intruders. Unauthorized users attempting to access network resources can be deterred through effective authentication techniques. Denial of service. DOS attacks. Access to WLAN service can be compromised either accidentally or maliciously. Various solutions exist depending on the source of the DOS attack. Review APS. Unauthorized APS installed by a well-intentioned user or for malicious purpose can be detected using management software. Tinjauan keamanan nirkabel. WLAN terbuka bagi siapa saja yang berada dalam jangkauan AP dan memiliki kredensial yang sesuai untuk terhubung dengannya. Dengan NIC, nirkabel, dan pengetahuan tentang teknik peretasan, attacker atau penyerang mungkin tidak perlu secara fisik memasuki tempat kerja untuk mendapatkan akses ke WLAN. Serangan dapat dilakukan oleh pihak luar, seperti karyawan yang tidak puas dan bahkan secara tidak sengaja oleh karyawan. Jaringan nirkabel secara khusus rentan terhadap beberapa threats atau ancaman, yaitu encryption of data atau intersepsi data, di mana data nirkabel harus dienkripsi untuk mencegahnya dibaca oleh penyadap. Kemudian wireless intruders atau penyusup nirkabel. Pengguna tidak sah yang mencoba mengakses sumber daya jaringan dapat dicegah melalui teknik autentikasi yang efektif. Kemudian denial of service atau DOS attacks, atau serangan denial of service. Akses ke layanan WLAN dapat disusupi baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja. Ada berbagai solusi tergantung pada sumber serangan DOS. Kemudian rogue APs atau AP palsu. AP tidak sah yang diinstal oleh pengguna yang bermaksud baik atau untuk tujuan jahat dapat dideteksi menggunakan perangkat lunak manajemen. Next, DOS attacks. Wireless DOS attacks can be the result of improperly configured device. Configuration errors can disable the WLAN. For instance, an administrator could accidentally alter a configuration and disable the network, or an intruder with administrator privilege could intentionally disable a WLAN. A malicious user intentionally interfering with the wireless communication. Their goal is to disable the wireless network completely or to the point where no legitimate device can access the medium. Accidental interface. WLANs are prone to interference from other wireless devices including microwave ovens, cordless phones, baby monitors, and more. Jadi, DOS attack ini atau serangan DOS dapat disebabkan oleh perangkat yang dikonfigurasi dengan tidak tepat. Kesalahan konfigurasi dapat menonaktifkan WLAN. Misalnya, seperti administrator dapat secara tidak sengaja mengubah konfigurasi dan menonaktifkan jaringan. Atau penyusup dengan hak istimewa administrator dapat dengan sengaja menonaktifkan WLAN. Kemudian pengguna jahat
atau user jahat yang sengaja mengganggu komunikasi nirkabel. Sasaran mereka tentunya yaitu menonaktifkan jaringan nirkabel sepenuhnya atau sampai pada titik di mana tidak ada perangkat sah yang dapat mengakses media tersebut. Kemudian, gangguan yang tidak disengaja. WLAN rentan terhadap gangguan dari perangkat nirkabel lain seperti open microwave, telepon nirkabel, monitor bayi, dan lainnya. Nah, seperti ini. Untuk meminimalkan risiko serangan DOS akibat perangkat yang tidak dikonfigurasi dengan benar dan serangan berbahaya, perkuat semua perangkat dan jaga keamanan kata sandi. Buat cadangan dan pastikan semua perubahan konfigurasi diterapkan di luar jam kerja. Kemudian pantau WLAN untuk setiap masalah intervensi yang tidak sengaja dan atasi segera setelah muncul. Karena pita digunakan. Next, Roju Access Points. Roju IP is an IP wireless or wireless router that has been connected to a corporate network without explicit authorization and against corporate policy. Anyone with access to the premises can install maliciously or non-maliciously in an inexpensive wireless router that can potentially allow access to a secure network resource. Once connected, the Roju IP can be used by an attacker to capture MAC address, capture data packets, gain access to network resource, or launch a man-in-the-middle attack. A personal network hotspot can also be used Roju AP. For example, a user with secure network access enable their authorized Windows host to become a Wi-Fi AP. Doing so circumvents the security measure, and other unauthorized device can now access network resources as shared device. To prevent the installation of Roju IPs, organization must configure VLCs with Roju IP policies as shown in the figure and use monitoring software to actively monitor the radio spectrum for unauthorized IPs. Jadi, titik akses nakal. AP nakal atau AP atau router. AP nakal merupakan IP atau router nirkabel yang telah terhubung ke jaringan perusahaan tanpa otorisasi yang jelas dan melanggar kebijakan perusahaan. Siapapun yang memiliki akses ke tempat tersebut dapat dengan memasang dengan sengaja atau tidak sengaja router nirkabel murah yang berpotensi memungkinkan akses ke sumber daya jaringan yang aman. Setelah dihubung, AP jahat dapat digunakan oleh penyerang untuk menangkap alamat MAC, menangkap paket data, mendapatkan akses ke sumber daya jaringan, atau melancarkan serangan man-in-the-middle. Hotspot jaringan pribadi juga dapat digunakan sebagai AP jahat. Misalnya ketika pengguna dengan akses jaringan aman memungkinkan host Windows resmi mereka menjadi AP Wi-Fi. Dengan demikian, langkah-langkah keamanan dapat dihindari dan perangkat tidak resmi lainnya kini dapat mengakses sumber daya jaringan sebagai perangkat bersama. Nah, untuk mencegah pemasangan AP jahat, organisasi harus mengonfigurasi WLC dengan kebijakan AP jahat seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, dan menggunakan perangkat lunak untuk pemantauan secara aktif memantau spektrum radio untuk AP yang tidak sah. Next, man-in-the-middle attack atau serangan man-in-the-middle. In a man-in-the-middle or ITM attack, the hacker is positioned in between two legitimate entities in order to read or modify the data that passes between the two parties. There are many ways in which to create a MITM attack. A popular wireless MITM attack is called the Evil Twin AP attack, where an attacker introduces a Roju AP
and configuration it with the same SSID as a legitimate IP, as shown in the figure. Nah, jadi pada serangan man in the middle atau METM, peretas ditempatkan di antara dua entitas yang sah untuk membaca atau mengubah data yang dikirimkan antara kedua pihak. Ada banyak cara untuk membuat serangan METM. Serangan METM nirkabel yang populer disebut serangan Evil Twin AP, di mana penyerang memperkenalkan AP palsu dan mengonfigurasinya dengan SSID yang sama dengan AP yang sah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Lokasi yang menawarkan Wi-Fi gratis, seperti bandara, kafe, dan restoran merupakan tempat yang sangat populer untuk jenis serangan ini karena autentikasi yang terbuka. Wireless client attempting to connect to a VLAN would see two APs with the same SSID offering wireless access. Those near the rogue IP find the stronger signal and most likely associate with it. User traffic is now sent to the rogue IP, which in turn captures the data and forwards it to the legitimate IP. Jadi, klien nirkabel yang mencoba terhubung ke VLAN akan melihat dua AP dengan SSID yang sama yang menawarkan akses nirkabel. AP yang berada di dekat AP jahat akan menemukan sinyal yang lebih kuat dan kemungkinan besar akan terhubung dengannya. Kemudian lalu lintas pengguna kini dikirim ke AP jahat yang kemudian menangkap data dan meneruskannya ke AP yang sah. Nah, seperti ini. Lalu lintas balik dari AP yang sah dikirim ke AP jahat, ditangkap, lalu diteruskan ke pengguna yang tidak menaruh curiga. Kemudian penyerang dapat mencuri kata sandi pengguna, informasi pengguna, memperoleh akses ke perangkat mereka, dan membahayakan sistem. Defeating an attack like an MITM attack depends on the sophistication of the VLAN infrastructure and the vigilance in monitoring activity on the network. The process begins with identifying legitimate device on the VLAN. To do this, user must be authenticated. After all of the legitimate device are known, the network can be monitored for abnormal device or traffic. Jadi, mengalahkan serangan seperti serangan METM bergantung pada kecanggihan infrastruktur VLAN dan kewaspadaan dalam memantau aktivitas jaringan. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi perangkat yang sah di dalam WAN. Untuk melakukannya, pengguna harus diautentikasi. Setelah semua perangkat yang sah diketahui, jaringan dapat dipantau untuk perangkat atau lalu lintas yang tidak normal. Question 1. Which of the following is most likely not the source of wireless DOS attack? Rogue AP. Question 2. True or false? A rogue AP is a misconfigured AP connected to the network and a possible source of DOS attack. False. Question 3. What type of attack is an Evil Twin AP attack? MITM. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Hafiz Sekula and I'm here. I want to explain about module 12.7 about securing VLANs. Okay, we're just gonna jump right into it. Okay, so first here we have a video about SSID cloaking and MAC address filtering and then authentication and encryption systems. Okay, maybe we just gonna skip and we gonna discuss about the material straight to the material. Okay, so the first is SSID cloaking and MAC address filtering. Wireless signals can travel through solid material such as ceilings,
floors, walls, outside the home or office space. Without stringent security measure in place, installing a WLAN can be equivalent of putting Ethernet ports everywhere, even outside. To address threats of keeping wireless intruders out and protecting data, two early security features were used and are still available on most routers and access points. SSID cloaking and MAC address filtering it is. So the first is SSID cloaking. Access points and some wireless routers allow the SSID beacon frame to be disabled. As shown in the figure, wireless client must manually configure the SSID to connect to the network. Okay, so we can see here where the SSID, the wireless client is actually configured manually to connect to the network. You see, the SSID broadcast is being disabled, so it prevents the access points and wireless router to to connect to the network. So we must connect it. So we must enable it manually. So we must configure it manually if we want to connect to the network. Okay. So next is MAC address filtering. An administrator can manually permit or deny clients wireless access based on their physical MAC address hardware address. In the figure, the router is configured to permit two MAC addresses. Devices with different MAC address will not be able to join the 2.4 GHz WLAN. Okay, so here in MAC address filtering, we can kind of filter which MAC address that we allow to have access on our router. So in the example, we filter only two MAC addresses that can have access to our router, and besides of these two MAC addresses, they cannot have access to our router. Okay, so you can see here the access resolution is being enabled, and then the second option is permit PCs listed below to access wireless network, which is these two MAC addresses that are allowed to have access to the router. Okay, we continue. 802.11 original authentication methods. Although these two features would deter most users, the reality is that neither SSID cloaking nor MAC address filtering would deter a crafty intruder. SSID are easily discovered even if access points do not broadcast them, and MAC address can be spoofed. The best way to secure a wireless network is to use authentication and encryption system. These two types of authentication were introduced with the original 802.11 standard. The first is open system authentication. Any wireless client should easily be able to connect and should only be used in a situation where security is of no concern, such as those providing free internet access like cafes, hotels, and in remote areas. The wireless client is responsible for providing security, such as using a virtual private network to connect securely. VPNs provide authentication and encryption services. VPNs are beyond the scope of this topic. Okay, so VPN is not really in this topic. So in the first one is actually the client have their own responsibility to secure their own network when they accessing the public areas such as cafes or hotels and in remote areas.
areas. Okay, so the second is shared key authentication. Provides mechanisms such as WEP, WPA, WPA2, and WPA3 to authenticate and encrypt that data between a wireless client and access points. However, the password must be pre-shared between both parties to connect. The following chart summarizes this authentication method. Okay, so uh, authentication method in open area like cafes or such as public areas that provide free access internet. They don't really have kind of like password or anything like that. But if we use kind of shared key, is is more like a hotspot in a device like phone. Okay, we usually use WPA2 to secure our network so that when people want to connect to our hotspot, they usually need to fill in the password that we set up for our network so that they can access it. They must ask me the permission and the password to connect to my Wi-Fi or my connection. Okay, so next is shared key authentication method. There are 4 shared key authentication techniques available as described in the table. Until the availability of WPA3 device becomes ubiquitous, ubiquitous, wireless networks should use the WPA2 standard. As I said before, we uh use the WPA2 most of the time. I don't know why. Maybe it's because it was the latest or kind of like the most safest standard, I guess. Okay, so here we have the explanation about the you know the authentication techniques. The first is WEP. This specification designed to secure the data using the receiver RC4 encryption method with a static key. However, the key never changes when exchanging packets. This makes it easy to hack. WEP is no longer recommended and should never be used. Okay, so let's explain why the WEP not being used anymore. That's because the key never changes when clients are exchanging packets, so it makes the hacker easy to hack the network. Okay, the next one is WPA, a Wi-Fi alliance standard that uses WEP but secure the data with the much stronger temporal key integrity protocol or TKIP encryption algorithm. TKIP changes the key for each packet, making it much more difficult to hack. Okay, I guess the WPA it's a bit much more difficult to hack, and it kind of like a bit more complicated for for client to connect, or yeah, to have connection, I guess, because they use kind of like encryption algorithm to secure their data. Okay, we continue. The WPA2 is the current industry standard for securing wireless networks. It uses the Advanced Encryption Standard, or IES, for encryption. IES is currently considered the strongest encryption protocol. Okay, that's explain why we use WPA2, because it is considered the most it is considered the most strongest encryption protocol nowadays. Sorry. We continue. The WPA3, the next generation of Wi-Fi security. All WPA3 enabled devices use the latest security methods.
This allow outdated legacy protocol and require the use of protected management frames or PMF. However, devices with WPA3 are not yet readily available. Okay, so this is the next generation, but unfortunately the device with WPA3 are not yet readily available. Okay, we continue. Authenticating a home user. Home routers are typically have two choices for authentication, which is WPA and WPA2. WPA2 is the stronger of the two. The figure show the option to select one of two WPA2 authentication method. So the first is personal, intended for home and or small office network. User authenticate using pre-shared key or PSK. Wireless clients authenticate with the wireless router using a pre-shared password. No special authentication server is required. And the second is intended for enterprise network but requires a remote authentication dial-in user service, or we call it Radius authentication server. Although the more complicated to set up, it is provide additional security. The device must be authenticated by the Radius server, and then users must authenticate using 802.1x standard, which uses the Extensible Authentication Protocol (EAP) for authentication. In the figure, administrator is configuring the wireless router with WPA2 personal authentication on the 2.4 GHz band. Okay, here we have two kinds of WPA2 authentication method, which is the first is personal, as I explained it before, and then the enterprise one. We continue to encryption methods. Encryption is used to protect data. If an intruder has captured encrypted data, they would not be able to decipher it in any reasonable amount of time. The WPA and WPA2 standard use the following encryption protocols, which is the first is temporal key integrity protocol, or TKIP, is the encryption method used by WPA. It provides support for legacy WLAN equipment by addressing the original flaws associated with the 802.11 WEP encryption method. It makes use of the WEP but encrypt the layer 2 payload using TKIP and carries out a message integrity check, or MIC, in the encrypted packet to ensure the message has not been altered. And then the second is Advanced Encryption Standard, or we call it AES. AES is the encryption method used by WPA2. It is preferred method because it is a far stronger method of encryption. It uses the counter cipher mode with blocking chaining message authentication code protocol, or CCMP, that allows destination hosts to recognize if the encrypted and non-encrypted bits have been altered. In the figure, the administrator is configuring the wireless router to use WPA2 with IES encryption on the 2.4 GHz band. We continue. Authentication in the enterprise. In networks that have stricter security requirements, an additional authentication or login is required to grant wireless clients such access. The enterprise security mode choice requires an authorization and accounting, or AAA Radius server. So the first is Radius server IP address. This is reachable address of the Radius server. And then the second is UDP port number. Officially assigned UDP port is
1812 for radius authentication and 1813 for radius accounting, but can also operate using UDP port 1645 and 1646 as shown in the figure. And then the third is cert key used to authenticate the access point with the radius server. In the figure, the administrator is configuring the wireless router with WPA2 enterprise authentication using IES encryption. The radio server IPv4 address is configured as well with a strong password to be used between the wireless router and the radio server. So in here, we can see the security mode. We use the WPA2 enterprise because this the router is we configure it for enterprise business for business on for businesses, and that's why we use WPA2 enterprise. And then we use IES encryption, which is the radius is 10.10.10.100, and we use the port of 1645, and the secret is kind of complicated, as you can see here. So so the hacker is not be able to hack easily. Okay, there's an extra note here. The cert key is not a parameter that must configure on a wireless client. It is only required on the access point to authenticate with the radius server. User authentication and authorization is handled by 802.1x standard, which provides a centralized server-based authentication of end users. The 802.1x login process uses EAP to communicate with the AP and radius server. EAP is a framework for authenticating network access. It can provide a secure authentication mechanism and negotiate with a secure private key, which can then be used for a wireless encryption session using TKIP or IES encryption. Okay, we continue. Okay, the WPA3. At the time of this writing, devices that support WPA3 authentication were not readily available. However, WPA2 is no longer considered secure. WPA3, if available, is the recommended 802.11 authentication method. WPA3 includes 4 features, which is WPA3 Personal, and then WPA3 Enterprise, Open Networks, and Internet of Things onboarding. WPA3 Personal, threat actors can listen in on the handshake between a wireless client and the AP and use a brute force attack to try and guess the PSK. WPA3 personal threats. This attack is by using simultaneous authentication of equals or SAE features specified in the IEEE 802.11 2016. The PSK is never exposed, making it impossible for the threat actor to guess. Okay, there's WPA3 Enterprise still uses the 802.1x or EAP authentication. However, it requires the use of 192-bit cryptographic suite and eliminates the mixing of security protocols for previous 802.11 standards. WPA3 Enterprise adheres to the Commercial National Security Algorithm or CNSA suite, which is commonly used in high security Wi-Fi networks. And then the third is Open Networks. In WPA2, send users traffic in unauthenticated clear text. In WPA3, open or public Wi-Fi networks still do not use any authentication.
However, they do use opportunistic wireless encryption, or OWE, to encrypt all wireless traffic. And then the last is IoT onboarding. Although WPA2 include Wi-Fi protected setup, or WPS, to quickly onboard device without configuring them first, WPS is vulnerable to a variety of attacks and is not recommended. Furthermore, IoT devices are not typically headless, meaning they have no built-in GUI for configuration and needed any easy way to get connected to the wireless network. The device provisioning protocol, or DPP, was designed to address these needs. Each headless device has a hard-coded public key. The key is typically stamped on the outside of the device or its packaging as a quick response or QR code. The network administrator can scan the QR code and quickly onboarding the device, although not strictly part of the WPA3 standard. DPP will replace WPS over time. Oh yeah. Okay, that is all I can explain of model 12.7. Thank you for your attention.